Like, subscribe, and get notified. On the occasion of Gandhi and Lal Bahadur Shastri Jayanti, Kalangut, the village panchayat, inaugurated its village development program Thursday morning, marking the beginning of a 2-week initiative focused on sustainable and holistic growth of the village. This village development program is a step towards building a stronger, self-reliant, and progressive Kalangut. A brochure outlining the village's sustainable development vision was released, a presentation was made on infrastructure development, and a dedicated suggestion number to share villagers' ideas on infrastructure improvement. वो आमचो program, the first one in Goa, where we have made a village development program. It's regarding building today, empowering tomorrow. आणि हे सगळे म्हणजे ग्राम विकास अभियान हे आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे विजनूय असले ते आम्ही 10 पयले वर्साक आम्ही स्टार्ट केला आणि हे विलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम केला मागीर वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम यूथ डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आनी बिजनेस डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हेंकां सगळ्यांक आमी आपयला नाव ऑन आयज स्टार्ट जाला मागीर 6 आनी 9 इवनिंग टायम फ्रॉम 3 to 6 हे आमचे इवनिंग टायम आमी यूथ डेव्हलपमेंट करतले आमचे SP सुनीता सावंतूय आसतले आमचे बरोबर आनी इंटरनॅशनल आमचे इंडियेचेच टॉक दिवपाक लोक आसतले भितर एंड हाव टू आमचे गव्हर्मेंटान जे कितें स्किमी दिल्या त्यो कश्यो तुमच्या दारां पासून पावप हे आमचो विशय आसा म्हणजे घराघरांनी पावोंक जाय ह्यो स्किमी. टुगेदर वी अचीव असो एक स्लोगन येयलो पंचायतीचो आनी एक कल्पना सुचली टुगेदर आमच्या गांवा खातीर गांवांतल्या लोकां खातीर कितें तरी करपाचें आनी हितूंतल्यान एक जल्म जालो ह्या विलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हाचो जल्म जालो आनी आयज ताचें इनॉग्रेशन जालें. रिस्पॉन्स आमकां एकदम बरो मेळ्ळो. ह्या प्रोग्रामांत जें आसा की 6 तारखेर ते 8 तारखेर आमी वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करतले 6 तारखेर आनी 9 तारखेर तसोच 11 तारखेर फॉर द यूथ आनी 16 तारखेर फॉर द बिजनेस कम्युनिटी. Through this media, I want everyone to participate and take advantage of these programs, which is going to be a very informative with fun. So I wish all the best to all the participants and request them interact and improve yourself.